Good morning everyone. Good morning. Morning club. Ini kecil ya. Banyuwangi. Kita udah tiba di B-A-L-I. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. I'm gonna walk with you. Halo guys. Okay guys, so we have just arrived at The industry. the industrial place. So this is the CV what? CV Karya Lestari Bambu. CV Karya Lestari Bambu, and now we're gonna interview the person behind the scenes, and let's see what's happening. I'm gonna walk with you. I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Now we are going to look how the bamboo are made and they are processing. So tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Let's go. So guys, based on our interview with Ms. Almade, the types of bamboo that commonly used in the reconstruction process include petung bambu, tali bambu, and black bamboo. Petung bambu is the primary material due to its large diameter, thick walls, and high strength, making it ideal for main structural process such as house, pillar, bale structures, and villas. Meanwhile, tali bamboo, available in round, half-round, flattened, and split forms, is smaller, more flexible, and easy to shape, making it suitable for roofing elements, structural connectors, and decorative weaving. The bamboo is sourced from various regions. Most come from Tabanan, Bangli, and Payangan, while workshop in Belah Batu also uses local bamboo since the area is known as Bamboo Craft Center. When supply in Bali decreases, bamboo is imported from Java, such as from Malang. These bamboo types are chosen for their strength, durability, aesthetic value, and flexibility, which allow the creation of organic architectural forms. So let's talk about bamboo treatment process. The process of treating bamboo is a technically undertaking, care for the structure to ensure the material achieve maximum strength, durability, and resistance against common threats such as termite and fungi. So let's start with foundational cleaning and preparation. The first one, initial washing. The bamboo is first cleaned by washing to remove all dirt, soil, and residual outer skin. Next, drying. After washing, the bamboo is sun-dried to reduce its moisture content. This drying step is crucial to prevent future cracking and the development of mold or fungi. So for the next step is the key to ensuring the success of treatment, bamboo perforation. The inner section of the bamboo are perforated, poked with holes. The objective is to allow the preservation fluid to fully enter the inner chambers during the soaking process. This ensures that the entire surface, both exterior and interior, is uniformly exposed to the preservative ingredients. So, for the next step is the most critical stage where the bamboo resistance is built, soaking, or we call it preservation. The bamboo is submerged in a tank containing water mixed with bakelin and borax and soaked for a full 24 hours in water maintained at temperature of 70 degrees Celsius. The goal is to kill any existing pests or larvae and to reduce the nitrogen content within the bamboo, which make it unappetizing to termites,
and then to impart additional strength and increase the overall durability of the material. In the final step, to ensure the longevity of the treated product. Second drying. After soaking, the bamboo is sun-dried again until it's completely cured and dry. If the bamboo is not scheduled for immediate use, it is stored in a warehouse to maintain its quality. In the production process, CV Pesona Bambu Bali has a fairly large capacity. In one 24-hour production cycle, the company can process 2 soaking tanks at the same time. Each tank contains 60 bamboo poles, so the total daily production can reach approximately 120 bamboo poles. For distribution or delivery to clients, the method used depends on the size of the project. If the building is not too large, the structure is first assembled in the workshop. After that, the semi-finished structure is sent to the client's location. For larger buildings, the bamboo is delivered as raw material, and the assembly process is carried out directly at the project site. As for bamboo waste, the company doesn't simply dispose of it. Based on interviews, unused bamboo leftovers are reused as fuel during the bamboo boiling process, so no waste is thrown away. This also shows that the production process is environmentally friendly. Mesin, solid! Mesin, solid! Salam solidarity forever! Salam! So today we are in Asari Bali. We are day 2 our observation in Bali. So how is it going? Let's check it out. Ada kalkulasi. Jadi kira-kira bangunan ini diperuntukkan untuk apa, beban hidupnya berapa, beban matinya berapa. Jadi kita aplikasikan di situ. Jadi kita tahu, katakanlah bahasa sangat gini, bambu satu nggak kuat, berarti harus 2. Oh ternyata ada terlalu, kalau bebannya tambah lagi, berarti harus 3 gitu. Sama, itu sebenarnya prinsipnya sama bangunan, bahan bangunan seperti itu. Kalau baja pun seperti itu. Satu itu nggak kuat, berarti harus lebih gede lagi ukurannya. Diperbesar lagi bambu. Kalau baja itu bisa diperbesar, tapi karena bambu tidak bisa, jadi yang dimainkan adalah jumlahnya. Berarti dites dulu di awalnya. Ketahanan. Sebenarnya kita punya data. Kasarnya bambu itu kekuatannya sekian. Ada data bambu itu ketebalan sekian, itu untuk nahan berapa itu ada. Semua bangunan, bahan bangunan ada. Baja itu juga ada mutunya. Tekannya berapa, daya lekuknya itu berapa, itu ada. Jadi bambu juga kita tes ya. Gitu. Cuman bedanya karena bambu ini adalah alami. Jadi mungkin bambu A, B, C itu hasilnya beda, tapi kita ambil rata-rata. Kira-kira sekian. Ya pertama-tama kan karena kami udah ngelihat katalog yang dikirim, Anda sangat jelas tuh menggarisbawahi kalau pentingnya pedestal untuk melindungi kolom bambu dari kelembapan kapiler dan paparan langsung. Nah, baik itu menggunakan beton, batu sungai, atau penjangkaran baja stopping out. Bisakah Anda jelaskan filosofi ketahanan durabilitas di balik desain pedestal Anda dan bagaimana teknik ini menjadi garis pertahanan pertama bagi bangunan bambu? Itu berkaitan dengan sifat alami bambu. Bambu ataupun kayu itu kalau kena air itu pasti lama-lama akan busuk ya. Iya. Jadi bagaimana kita caranya supaya meminimalisir bambu ini tidak langsung terkena air. Jadi kita harus tahankan dia di ada level di atas
finish lantai untuk mengurangi risiko kena air itu. Katakanlah simpel aja ya, misalnya kena air hujan mungkin sampai 5 cm itu dia masih aman karena dia masih di atas. Tapi kalau dia di bawah ya lama-lama dia akan lama-lama busuk. Contoh sederhana adalah pintu kamar mandi. Kita ngomongin bahan kayu ya. Kamar mandi itu lama-lama di bawah akan busuk dia. Dari dalam kan tiba-tiba kan kroposnya itu sama kan bambu. Kayu aja kan seperti itu, yang kayu itu kan solid. Kalau bambu kan nggak solid. Tengahnya bolong kan? Tengahnya bolong. Nah, itu pasti lebih cepat untuk busuk ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, itu sederhana itu. Kemarin kita udah baca katalog juga, yang dipakai itu bambunya itu ada beberapa jenis, tapi yang sering dimention itu bambu petung sama bambu tali. Itu kenapa milihnya bambu petung sama bambu tali? Apakah nggak ada alternatifnya gitu? Atau mungkin bambu petung bisa lebih apa untuk bangunan gitu? Oke. Jawabannya yang pertama dari segi kekuatannya. Kekuatan kalau bambu petung itu dia bisa diameternya bisa besar. Dan seratnya itu dia lebih kuat dibanding bambu yang lain. Itu. Jadi kita pakai biasanya untuk struktur utama itu, misalnya untuk kalau badan kita yaitu kaki dan badan. Itu harus terutama kaki. Itu harus bambu petung. Karena percuma badannya berotot apapun, kalau kakinya kecil ya dia ambruk. Nggak peduli dia sekuat apapun badan struktur atasnya. Jadi kaki itu harus kuat dari bambu petung. Karena kan bambu ini tadi saya bilang tidak solid kan. Jadi dia kekuatannya adalah di ketebalan bambunya. Ketebalan ini. Petung itu kita bisa dapat ketebalan yang bagus. Tapi kalau tali dia tipis dia. Dan petung itu bisa besar. Kalau tali dengan umur yang siap panen itu dia tetap ukurannya ya ada maksimal, nggak bisa sebesar ini. Makanya kita ambil petung. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua mungkin ya karena kebetulan bambu ini ada di daerah Indonesia ya banyakannya. Keuntungan Indonesia adalah kita punya bambu petung. Di negara lain, di Cina itu ada bambu bangunannya tipenya beda dengan Indonesia. Dia bambunya kecil-kecil gitu. Seperti tongkat pramuka, seperti itu. Iya. Tapi dia tebal dia. Lubangnya ini dia kecil. Padat dia. Makanya dia bangunannya adalah bambunya di bandel-bandel gitu. Banyak, kecil-kecil tapi banyak gitu. Dia tidak bisa kayak gini karena mungkin daerah sana tidak ada bambu seperti ini. Videonya menarik sih. Tapi Mika, kayaknya aku masih bingung deh, apa sih bedanya jenis-jenis bambu yang disebut di video sama yang biasanya tuh? Kayaknya nggak ada nggak sih? Bambu di mana-mana sama aja nggak sih? Beda nggak sih Mika? Dari video yang aku tangkep, kayaknya beda deh. Ini bambu petung tuh dia pakai buat pondasi bangunan. Terus kenapa nggak pakai bambu tali? Nah itu nggak tahu. Menurut kamu gimana? Ini deh bambunya biar gue jelasin. Jadi bambu petung itu sendiri dia kenapa jadi bahan pondasi bangunan? Lihat dari diameter kedalamannya. Beda. Itu kan beda. Kenapa ini jadi pondasi? Karena dia lebih tebal. Dan ini sendiri digunakan untuk atap pada bangunan. Kemudian kalian ada yang merasa aneh lagi gak? Teksturnya beda nggak sih? Ya, dari petungan sama tali itu sendiri itu teksturnya beda. Karena tali itu sendiri dia lebih lembut kalau dipegang. Sedangkan untuk petung itu agak lebih kasar. Oh iya, ini teksturnya lebih kasar sih yang aku pegang. Ini juga lebih lembut. Terus ada, ini udah mencolok banget nih, apalagi. Oh iya, warnanya beda itu ada pengaruh nggak sih? Dari situ sendiri nggak ada pengaruh sebenarnya. Sebenarnya ini jenisnya ini sama ini tuh sama jenisnya. Cuman yang membedakan hitam sama yang kulit ini, hitam sendiri itu jarang ditemuin dan juga harganya mahal. Biasanya ini untuk kebutuhan estetik saja. Dan ini biasanya digunain untuk umum. Jadi itu aja sih. Oh gitu ya. Tuh kan Mika, ternyata jenis-jenis bambu tuh beda-beda, penggunaannya juga beda, karakteristiknya juga beda. Aku pikir sama aja awalnya.